ગીર સોમનાથના ઉનામાં ભાજપના ઉમેદવાર રાજલ બારોટે ચૂંટણી પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા। ધારાસભ્ય કેસી રાઠોડની આગેવાનીમાં રાજલ બારોટ અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓએ ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કર્યો હતો। રાજલ બારોટ ઉના નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 7ના ભાજપ ઉમેદવાર છે। તેમણે મહાદેવને શીશ ઝુકાવ્યા બાદ ડોર ટુ ડોર પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા અને મતદારોને ભાજપને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા માટે હાકલ કરી હતી। जी जी बिल्कुल। मैं जेम अगाऊ पण कीधुं छे के हूँ एक नगरपालिकानी उम्मीदवार छूं अने मारा जो अगर अमे जीतीए छीए तो आगळ अमारा एक कोई बी कार्यकर्ता होय तो एना एना होद्दामां आवे छे के जनरली रोड रस्ताने लईने कोई कार्य होय के वीजળી लईने कोई समस्या होय के या तो पाणीने लईने गटरने लईने समस्या होय तो ए समस्याओने लईने अमे जरूरथी कोई पण समस्या छे तो आगळ अमे एमां पगलां लईशुं। कीधुं छे मारे जनता सुधी पहोंचवुं छे अने बधानो साथ सहकार छे एटले बधाने जईने बधानी साथे लईने आप जोई रह्या छो मोटी संख्यामां अहींया बहनो मारी साथे उपस्थित छे एटले बधाए अमे साथे जईने बधाना घरे घरे जाशुं, गलीओमां जाशुं अने बधाने मळशुं ए रीते अमे प्रचार करशुं। एक बाजू गीर सोमनाथ जिला में 11 बेठको है, एक बाजू उना 11 बेठको जिला पंचायत होय तो उना है। गिरगढ़ा बात करिए तो 4 जिला पंचायत सभ्यों भारतीय जनता पार्टी है। 20 पैकीना 16 सभ्य तालुका पंचायत सभ्यों होय अने तालुका पंचायत भाजपने त्या तालुका पंचायत भाजपने है। उना तालुका बात करिए तो 7 जिला पंचायत सभ्यों है। 26 बेठको है तालुका पंचायत है। ते पैकी सनाखड़ा जिला पंचायत में एक सीट अमरी बिनहरीफ थी गई कारण के त्या कांग्रेस उम्मीदवार मेळव्यो नथी। એટલે આખા ગીર સોમનાથ અમારા ઉનાની વાત કરીએ તાલુકાની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસને અહીંયા કોઈ ઉમેદવાર પૂરતા મળ્યા નથી।